So mao mga guys, naabot ay mi o diri guys. Oh, namili mi ukay-ukay kay nagkasinabot naming tulo guys nga mga tumiog. Basak mo to guys, nagkasinabot ang mga walay kwarta. Mo to naglakaw rami guys para makasip sa pliti. So mo to naglakaw-lakaw mi nga pila ka mga 20 minutes mi gikan sa balay hantod sa basak. Naabot mi og 20 minutes ra. Dali ra man ay no, malingaw ka ba nga daghan mo maglakaw nga makasave na mo sa pretty. So mao to walking. Dala na ni exercise ang amo og pasingot guys. Nga mao to guys, naabot na mi diri sa eskina Labugon guys. So mao to daghan kay tinda diri guys, pero dili mi mong kapalit kay wala mi money. So mao to guys, nagpili-pili sila diri mga okay pa sinitag 20. So mao to guys, nindot ra pa diri ang mga okay nga sandal guys, pero dili lang may maka-afford kay perti mang barato ha. 20 ra man among afford. Pero wala may 20, pero okay lang tato na 50 guys, pero wala man kay mga nindot mangud siya mga nindot kay mga sandal guys with heels na siya. So mao to guys, wala may kapili kay wala may afford. So mao to nagpalit na lang og sudan si Mary Jane diri. So pagkahuman ng palit ni Mary Jane sudan guys nga poko nga baboy. So mao to guys, nilabang mo diri sa pangalan na basta nilabang mi diha dapit sa may pedestrian. And then human nato mi sa atbang, nanulod mi og kuan mini mall. So namili sila og notebook para ilang suwatan sa love letter and chess. So mo to guys, na stress na sa Mary Jane og pamili sa iyang notebook nga ganahan, pero wala man diri. So balhin mi og wala man diri, nagkunak siya singot. So mo kay wala man diri guys, maadto na mi sa laing. Anjas nakapalit naman sila sa laing tindahan. So mo to nanguli na mi guys, wala ra ba kabalo among buwan nga nang nalakaw ming tulo guys. Wala ra ba mi nananghid kay mananghid basuko man po di. Mao ta nalakaw na lang mi. Nadali sa ming uli ra mo kanang abot po sila, bye bye.